Muibi. Ok, loin. Ikaze ku bakunzi bose ba MC Kabosi, kanizera ko mumeze neza, kanizera ko mwagize weekend nziza. Mbifuriza kugira amahoro y'Imana muri byose mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 2026. Dutangiye ikiganiro cyacu rero duhera kuri iyo video aho abasirikare ba FRDC barimo kuzamuka bagana hejuru muri Opraton mu misozi miremire n'imigufi ya Minembwe. Imisozi miremire n'imigufi ya Minembwe aho barimo kuvuga ati reka tujye gutsinsura izi ngegera z'agatsiko k'amabandi zitwa inkotanyi. Barimo kuzamuka. Ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro. Ndimo kubabwira yuko Perezida Facibeto Tshisekedi arashaka Minembwe vuba na bwangu. Perezida Facibeto arashaka Minembwe vuba na bwangu kandi bidatinze. Ubwo rero ingabo ze zatangiye kubishyira mu bikorwa kandi vuba na bwangu vuba na bwangu rwose Minembwe irafatwa. Bya byishimo na cya gisirimba cyabyinwe kuri wa munsi, ntekereza ko ibyo byishimo bya imbere n'ibya nyuma bari abanyamurenge bagize. Ibintu nge ntakunze habe na busa. Ibintu ngewe ntakunze habe na busa rwose. Noneho rero nabonye ise wa Emile wa Katare yapfuye yitabye Imana. Yayoboye Katare kuva muri 1995 kugeza 2013. Nyuma ubutegetsi abuhereza umuhungu we bakamwita Tamin bin Hamadi El Thani. Ngo akaba ari we Emile wa Katare. Nuko nta kundi rero byagenda nyine. Bano bantu bayobora bino bihugu bya Katare, bino bihugu by'Abarabu na za Amerika, ntabwo batana n'amaraso byanze bikunze. Ntabwo nabatana n'amaraso. Uze namubwira ngo rest in peace cyangwa namubwira ati rest in hell, simbizi. Ariko ugiye abagiye ushaka mubwira ati rest in peace. Nuko uro turi mu gihe dutegereje itariki ya 15. Itariki ya 15 ibura iminsi 2. Ku ruhande rwa Wazalendo barimo gupushinga ku buryo bukomeye cyane. Wazalendo bamaje gutangaza ati nyuma y'itariki 15 nta bindi bizakurikiraho bya excuse, ntibizashoboka rwose. Wazalendo basaze basizoye bavuze ati nyuma y'itariki 15 nta bindi bintu bindi bya leta na Amerika dushaka kongera kumva. Eida Mr. Skeleton aravaho cyangwa se twifatire sheria mukononi. Dutangiza intambara itujyana ikinshasa. Ibi Wazalendo bakomeje kubitangaza. Kuri iyo tariki ku munsi w'ejo ngo hateranye inama hariya muri Bukavu ku ruhande rwa 23 RDF barimo kuvuga ati se hagiye gukurikiraho iki? Hagiye gukurikiraho iki? Turacyura ingabo ntabwo tuzicyura, babuze ayo bacira nayo bamira baraho ngaho tu. Barimo kuvuga ati tumire umuriro, ducire akaryoshye. Ibintu byabayobeye mu by'ukuri. Hari Bukavu habaye inama yo gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ati mu rwego rwo kubahiriza amahame yemeranyijwe i Doha n'amasezerano ya Washington. Ngo habaye inama ikomeye cyane kuri iki cyumweru yahuje 23 wa FCRDF ngo bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda barimo kureba buryo ki ngo batangira kuvana ingabo zabo muri Bukavu ndetse na Goma. Ngewe umujinya w'imbwa urangirira mu kumoka no kuzunguza umurizo gusa. Nkimara kubona zirangegera z'i Kigali buri munsi zirirwa muri discours imbwirwa ruhame za buri kanya,
nagize ikibazo gikomeye ndavuga ati aba bantu barava muri Kongo, aba bantu barava muri Kongo kuriya kuvuza induru no kumoka no kuvuga buri kanya no nibya bindi nandi wambabwira gutaha bava muri Kongo basubira mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho kugumayo noneho ni ikindi kibazo gikomeye kurushaho, hari ikibazo kiba gikomeye cyane, hari n'iki kibazo kiba gikomeye kurushaho. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Ahubwo jewe nkimara kwibona kuriya bajya muri media umuntu w'umugenerale kwirirwa yibaraguza avuga ubusa, nashyizeho question mark. Leta y'inyenzi, leta y'inkotanyi bafite ikibazo gikomeye cyane, bafite ikibazo gikomeye cyane, bafite ikibazo by'umwihariko mu myumvire mentale ntago bari sawa cyane, ntago bari sawa cyane. Ubwo rero bazandi bavuze ati ubwo bunama buri gukorwa n'uruhande rw'u Rwanda muri Bukavu cyangwa se buri gukorwa muri Goma nayo hose ibyo birabareba, ibyo mu kirundi baravuga ngo ibyo birabasha, ibyo birabasha. Twebwe icyo dushaka either Mr. Secretary Kagome aravaho cyangwa se Sheria Mukononi turifatira icyemezo nk'abazarendo dukomeze tugana mu Rwanda. Wenda bishobora kutaba kuri 15 direct, bakavuga ati reka dutegereze nibura nko ku itariki 20 turebe. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gupushinga irimo kubwira inyenzi ati mwanyenzi mwe mwankota rimwe, twarababwiye ntimuzavuge ngo ntitwabagiriye inama ntitwabaguriye. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zirimo kuvuga ati binyuze mu basenateri barimo kubwira leta y'inyenzi ati twarababwiye ntimuzavuga ati nitwize tubagira inama rwose, ntimuzavuga ati nitwize tubahereza igihe. Iminsi y'inkotanyi ibariye ku ntoki, iminsi y'inkotanyi ibariye ku ntoki. Ibintu byiza cyane kandi biryoshye. Ubwo ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje gupushinga, Uburusiya ndimo kubukunda cyane, n'ejo nabigarutse ndimo kubabwira ndimo gukunda buryo ki Uburusiya buri kwinjira mu bintu, ibintu byiza cyane kabisa. Ni mu gihe Uburusiya bwo burimo kwinjira mu bintu neza cyane. Uburusiya bwamaje kwemeza yuko leta y'inyenzi, ubwo ndavuga leta y'i Kigali rwose ikorana bya hafi na Ukraine n'Ubufaransa. Abarwanyi ba Ukraine bari mu mirwano ibera mu abarwanyi ba Ukraine bari mu mirwano ibera mu burasirazuba bwa RDC nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya, bamwita Sergei Lavrov. Sergei Lavrov yavuze ko hari isano ikomeye cyane hagati ya Ukraine na mama 23, umutwe witwaje intwaro wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Lavrov akavuga ko uyu mutwe uhabwa ibikoresho bya gisirikare n'ingabo z'u Rwanda RDF. Uburusiya ndi kubukunda cyane muri iyi game, buri kuzana umuvuduko udasanzwe cyane. Ibyo RDF ihereza uyu mutwe Lavrov n'ubivuga iyi n'imvugo yiwe rwose, birimo intwaro ziremereye bakora muri Ukraine binyuze ku Bufaransa, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho byose bibafasha mu bikorwa by'imirwano, byatangajwe na Lavrov. Nk'uko Lavrov abitangaza, inkunga Ukraine iha uyu mutwe witwaje intwaro ushinjwa kurenga ku mategeko mpuzamahanga mu buryo bukomeye, igamije guteza ibibazo mu bihugu bifitanye umubano mwiza n'igihugu cy'Uburusiya, birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibi byavuzwe na byatangajwe statement officiel iva kwanuze kwa Lavrov. Ngatangaza
simbizi abanyarwanda ikintu bategereje ni igiki mu by'ukuri. Urugamba rwacu n'Imana rurimo. Ninde wari uzi ko Uburusiya buri buze from nowhere? Babanarize bacu bakomeye cyane bahoraga Uburusiya ngo Amerika irimo kugambanira Uburusiya buri gukorana n'u Rwanda. Bari hehe? Yemwe simbizi icyo nshaka kuvuga. Ntabwo narinze yuko wa musenateri warabipfuye bamwita Lindsey Graham wapfuye ku myaka 71. Ntabwo narinze yuko Mr Kagome yigeze yakundaga kumwakira mu rugwiro. Ntabwo mbimenye aka kanya rwose. Burya Mr Kagome yakundaga kumwakira mu rugwiro. Kagome Gatindi yakiraga uyu nguyu Lindsey Graham wapfuye ku myaka 71 ku wa gatandatu. Uyu yari inkingi ikomeye cyane ya Mr Kagome. Abantu benshi bakomeje kubihuza no kuvuga ati uko apfuye habura iminsi itatu ngo u Rwanda rutumurwe rukurwe ku butegetsi bw'ingenzi. Nta kibyihishe inyuma. Kwamamaza ko senateri w'umunyamerika Lindsey Graham yapfuye afite imyaka 71 bije hasigaye iminsi 3 ngo igihe ntarengwa cyari cyaratanzwe n'ubutegetsi bwa Donald Trump gisaba ko ingabo za RDF ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirangira. Iyi nyandiko y'uyu muvandimwe igaragaza umubano wa hafi wari hagati ya senateri Lindsey Graham ndetse na Perezida Kagome ushingiye ku nkingi 3 zikurikira. Mwumve, Lindsey Graham n'umubano we na Mr Secretary warushingiye kuri izi nkingi 3 zikurikira: guhora ashyigikira u Rwanda mu rwego rwa diplomasi i Washington muri White House. No kuvuga ko inyenzi ziri kurira zahogoye n'akamwira kari kuza. Gukora ubuvugizi bwa politike bwo kuburizamo ibihano cyangwa se indi politike yose ihagarika ubutegetsi bw'u Rwanda. Gushyira ibikorwa bya diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari harimo n'amasezerano ya Washington. Nta byo bashyira mu bikorwa kubera ko nta nyenzi ijya yubahiriza amasezerano ntayo. Ubwo nyine bifashishaga uyu Lindsey Graham kugira ngo uyu bakomeze basinzirize inzego mpuzamahanga. Iminsi y'inyenzi yabarirwa ku ntoki. Subscribe bavandimwe, subscribe, musharinga ibiganiro ku bwinshi, murayikinge. Hano ni kuri MC Kabosi. Ntimuzacikwe n'itariki ya 15 bizakurikira kubera ko mu bihe bya vuba ahangaha turabyina insinzi. Jambo wandugu. Jambo wandugu, jambo wakongomani wote. Habari yenu. Nilikuwa na message fulani nilipenda kuwajulisha. Hii message ukiipata ndugu yangu upate kuipalpie kama piko bakuwa bazalendo wenyewe unajua, tuseme sasa ile General ya Kutumba, General Ngoma Nzito, Makanaki, Kashumba, yani ba general yote kwa ujumla, General Rene, unaweza ukasukuma hii audio juu kila mtu asikie, wenda ndio panaweza kuwa msaada fulani. Nimetaka ongea kuhusu juu ya system yenye adui iko anaingia nayo, M23 iko anaingia nayo mokote ya Uvira. Na waza panapita kama ni 2 mois hii tulipata habari fulani juu tulikuwa na mtu wetu mmoja mwenye iko kote ya Kamanyola. Kwa hiyo mtu wetu mwenye iko kote ya Kamanyola alikuwa anatupatia maraporo ya Kamanyola gisi kwa na nini mtu mwenye anatumikaga ku hoteli pale Kamanyola. Sasa hapajapita miezi 2 tulifika sintajitaya jina najua kama piko wakubwa fulani wenyewe wakisikia hii
audio batajua kama ni mtu fulani ndio aliwahi kutuona na kutupatia hii rapport. Bo tuko na mtu wetu mwenyeko Kamanyola anatumika ku hoteli hapa yapita miezi 2 aiza mwezi mmoja na nusu. Huyo mtu alitupatiaga raporo gisi adui M23 iko naingia pale ku hoteli sinda itaya jina juni kiitaya wenda watamjua itakuwa sawa kuisha huyo mtu. Alitupatiaka raporo ke M23 iko naenda fanyia reunion mule mu hoteli yao, inakusanya vijana yote. Mnajua kama vijana yote ya Kamanyola, vijana yote ya Sange bamingi kipindi yenye rebellion inaanza kushuka huko mu makote ya Uvira, vijana mingi ya maplane ilienda mu kote ya M23, na vile vijana ndio vilikuwa vinafanyishiwa reunion na madelegation yenye inatokea Rwanda hapo kwa hoteli kwenye piko. Huyo mtu wetu ndio akaanza sasa kutuambia gisi balikuwa na panga. Bo palikuwa makazi makamba za mingi za wazalendo za wa FARDC kule Ndunda chini ya Sange. Palikuwa ma defense zenye zilikuwa zinafanya uziwizi ya kusema adui asipenyi kuingia huko Mandunda chini ya Sange. Sasa bia walikuwa wanaongea mule, sa M23 anaenda kutanana mule, walikuwa wanapanga wanasensibiliser babiana, banawaambia ke mweye muko wa Kongomani wenye kila mtu habata bawazia ke munaenda mwi system. M23 ilikuwa inatoa franga, inatoa kama ni 400,000 500,000 inapatia vile vijana, inawaambia mutaenda mu system ya kusema kama munaenda rangua mboga Uvira. Na bamontare bamingi balikuwa ni Barundi wenye balikuwa wanatumika. Msisabu kama mkote ya M23 piko Barundi nabo wako mpiganisha nchi ya Burundi, kama vile bakina Red Tabara, Batwigane, wote mnajua vile bale wote bako mkote ya Barundi, na ndio balikuwa montare wako wanaleta bajene batatoka kwa ma plane huko Kamanyola, banasema banakuya kurangua mboga. Sasa banakuya kurangua mboga, banapita mwile njia ya chini ile ya Ndunda kule chini ya Sange, batakutana mapozisio za wazalendo, mapozisio za wa FARDC, banalipa franga ya kusema gisi tu alipishaka kukamba 1000 francs 500. Banamwambia basi tunaenda rangua mboga. Balikuwa napita, wanakutana banapita batatu kumoto, montare na babiria bawili, bote ni mission ya nini ya M23. Sasa banaingia banalipa franga kubariere ya ba FARDC, banalipa franga kubariere ya bazalendo, na banaingia banapita. Neno ya ba FARDC ama bazalendo atawaambia msisahau sasa mtarudia mtuletea sibu mboga tutakule, wanaitika tu ndio tabaletea mboga. Bakikuya banafika Selox walitoka wanapangiwa kule juu. Mie raporo niko nasema ni mtu mwenye alikuwa na participe mwile ma reunion ndio alikuwa anipatia raporo. Hii raporo ya kweli. Mbo saba nafika hii manjia hii makagando, kabla wafika kumaya moto kule maoraza maporipori kule, bana deployer kama ni mambegeti batatupa, banaenda masanse fulani yenye batatembea emo. Na istoshe piko wengine walikuwa napita masisteme. Unaona kontrole Uvira, kontrole iko chini sana. Uko unaona mtu anavala teni, utakutana piko wazalendo 5 banavala teni bien arme, bako tu bizarre. Hautajua, hakuna suivi ya kujua ke wazalendo ni wazalendo ya unité fulani, wazalendo ya generale fulani. Mkiona tu bako 5 mnajua tu ni wazalendo. Me adui alikuwa anaingia mwiyo systeme, anaingia anavala tu bizarre, anajua kama wazalendo wanachanga teni ya hivi na ya hivi, anaingia msanse ya vile. Na piko wengine waliwahi kuingia msanse ya kuingia banavala mateni ya bagepard. Banavala mateni ya bagepard. Sasa banavala mateni ya bagepard, banaingia mumecho yangu niko na baona kabisa. Na hiyo message tulifikishaga kwa wakubwa, tulifikisha kwa wakubwa fulani vitengo fulani. Sasa vile tulifikisha, kusema kweli, tulifikisha ku mairie, tukafikisha hiyo habari, tukafikisha na ku ANR. Na waza Redoka anajua hii habari très bien, na maire de la ville
nani pasteur ye nani mzee Kapenda Kiki anajua hiyo habari tulifikishaka bien, lakini hatukuona reaction zenye baliagir. Sasa adui alianza penya mapema musansa kusema ke anakuya rangua mboga, bakifika huku na hiyo mambegeti yabo banatupa haiko tena vya mboga. Montare ataingia mkimontare, mkiangalia bien Uvira mkontrole ba montare ya Kirundi baisha kwa ba mingi. Barundi ni bandugu yetu sana kabisa tunajua, lakini mjue kama Barundi piko Barundi benye bako wanapenda kupiganisha Kongo juu bapate kugisa kupenya kuingia Bujumbura baingie Burundi. Sasa vile bakina Bareti Tabara batwiganeo, mnajua kama wale wote ni watu wako wanapiganisha gouvernement ya Burundi. Na mkiangalia bien ba montare ya mingi Uvira inakuwa ni Barundi. Mufanye kontrole mutaona. Na kingine tuleclairciriaka tukaonesha bakuwa betulitembeleaka bafanye hapana kufanya msako manyumba za bakambuya ba maskini ba bajiwezi. Uko wafanya ba bosi hapa Uvira, ukiingia mwa bosi mshantie ya bosi unakutana piko batumishi, piko bamushi, piko Barundi, piko kabila tofauti tofauti. Utakwambia ni bafundi yake alitoka Burundi, alitoka kwa maplane, alitoka hivi na hivi, bakumtumikia makazi, bakumjengea hivi na hivi. Hiyo ndio system yenyewe adui iko naingia yemo. Pendekezo yangu kama mimi natumana hii voice, bakuwa bote batasikia hii audio, bafanye kontrole, bafanye uchunguzi bien na kote ya FARDC. Mkubwa mwatajua iko mu realite, anaweza katetea inchi na iko serious, iko ngambo ya rais wa inchi Fachi Beto Tshisekedi. Mko munaangalia na ma delegation ya basoda wengine be mtaona banatoka ngambo huko maplane bako nakia banavala. Msisahau kama mwenye kuforme M23 Joseph Kabila iko na systeme ya mateni ya kalite na kalite. Hii mateni yote ya Kongo nye bazalendo yetu bako wanavala, ba FARDC bako wanavala, ni mateni nye Kabila alikutaniwa na prepare zamani. Kwa hiyo adui kwa mpenda akitaka kuya huku atakia msisteme ya kiraia, na akifika fasi sehemu fulani anabadilisha tenia na ingia sa vile mzalendo, atapita kwa bazalendo na bazalendo abatajitoa siku kwa kontrole mko bazalendo ya wapi, mko ba unité ya wapi, atapishana na magari ya FARDC abatangwa kufa kontrole. Yani kontrole huku kwetu iko chini sana, kuna njogisi adui iko anapenya vile. Kwa hiyo pendekezo yangu ilikuwa ni hii, bakubwa benye kutembea mu ukweli na benye habako mu bya rushwa ya adui bafanye kontrole, bafanye uchunguzi, batakuta adui iko mkalite ya mingi. Sasa si mnasikia hii yenye binafikia Bubembe ya kupiga madrone ya nini na nini. Mpango tulikuwa tunaisikia depuis kwa huyo mtu wetu mweko Kamanyola alikuwa tupatia raporo yote gisi ya kusema gisi bako napenda baliona kama balishindwa. Turu kwanza balibana Uvira kupita Makobola jua ingie Bubembe ilishindikana. Inaonekana kama roho ya Kongo iko njo Bubembe, kumbe ilifo kupenya bajifai kama lirudia mepakwe madelegation zenye zitaenda fofile zifike paka bakibana Fizi, bakibana tu Bubembe, Uvira itaweko mikono. Haba banaingia tu saba raia, banaingia seba nkiara ngwa mboga, batakuwa bako tu hapa, bakisikia tu Fizi na kamatiwa nabo sasa njo banajitangaza ke Uvira tombe. Kwa hiyo mkumbuke kama na mjue kama mumarenyo yote yalikuwa nafanyika kule Kamanyola, selo mtu mwenye iko anatupatia raporo anakuambia kama M23 haikutokaka na maminisyon yote. Maminisyon ilitokaka baliachaba na zika maminisyon yabo huku. M23 kurudia huku haitangwa kurudia na minisyon ama nini. Minisyon banajua makonsinye kwa baliachaba na zika maminisyon yote. Kwa hiyo wako wanaingia tu sa vile baraia. Wako wanaingia tu sa vile baraia. Batakuwa banafika, banajulikana tu kama bataenda kutanana fasi fulani, bako na konsinye banjua tafikia fasi fulani, taishi kama raia, bataishi batatu, banaishi vile bautana. Munition banajua kama komanda fulani anajua kwa munition fulani hiko. Na njoo hiyo mage mungesikia tu Fizi inaanguka na kamatiwa. Musizania sebi bangekia bana Uvira, bangetokea Kamanyola, wao bangetokea wapi? Bako hapa tu. Banaishi hapa kiraia na maminisio yao iko tu hapa inazikiwa. Kwa hiyo pakuwe kontrole
ya nguvu, bakubwa yote batasikia vraiment bakuwe très vigilant kufanya uchunguzi wa kina. Ukiangalia bien maposte na maposte fasi yote kwa mtenda kutana ba montare ya Kirundi. Ba montare ya Kirundi, Barundi ni bandugu yetu, lakini arudilia tena na bajulisha tena. Musisabu kama Redi Tabara na Twiganeo ni barebele ya Kirundi bebako wanapenda kuangusha utawala wa Evariste Ndayishimiye. Ndo hivyo na M23 ni wanapenda kuangusha utawala wa Tshisekedi Chilombo. Kwa hiyo mkuwe makini, bakubwa benye batasikia hii bafanye nguvu na kufanya control. Kwa hiyo adui haiko mbali, adui msizania tatokea tena kwa tatokea, adui iko hapa na minisio yake yote iko hapa. Akutokaka na minisio yote alijiretire akana akacha ba desuivi yake hapa, benye batakuwa banapokea batu yabo batakuwa banakuya pole pole. Kwa hiyo msizania se adui aliendaka na watu yake yote, aliachaka watu wanajua hapa palizikiwaka vitu fulani, hapa palizikiwa vitu fulani. Kwa hiyo ni kikosi yao iko inatoka kule Makamanyola inaingia msiseme ya kiraia, inaingia hapa inapokelewa na wale walibakiaka, banajua kama siku ya kusikia tu Fizi ilianguka na hapa tunakilamsha tunasema kama na hapa panakamatiwa. Ndio gisi preparation iko ya inchi kukamatiwa. Na kingine mkumbuke tena kujiwaza, fasi kwa bantaka kupiga coup d'etat abange kwa banafata Sud Kivu Uvira Bubembe, bange kwa banafata Kinshasa, ndio bange kwa banafata coup d'etat na kwa gani kuangusha president, ndio unajitangaza president. Sasa bako wanafata huku juu wanajua huku ndio piko roho ya Kongo. Ndio mimi naishia hapo, bebatasikia baifanyie kazi. Na shukuru hii message ukiipata uparpie kwa wakubwa yote benye unajua na barudishe majibu ya kusema kama batafanya kazi, tusikie. Mupatie watu moyo ama mwambie watu kama itashindikana, mwambie watu watoke haraka. Juu watu walikimbia turu ya kwanza Burundi waliteseka na hawaezi tena kuwa nafasi ya kukimbilia. Batu wangesema tena wakimbie. Unaona nafasi kwa watu wengine walikuwa sasa wataweza kimbilia Bubembe. Sasa njoo kwenye adui kwa mfofile aende abane kwanza, njoo abane kumaki watu watakuwa na pa kukimbilia. Kwa hiyo bakubwa mko très vigilant, mufanye kazi gisi na style. Kama mko na confiance kweli na rais wa nchi, mufanye nguvu tuone.